हेलो माय चिल्ड्रेन। अच्छा पिला माने आम आज क्लास 4 लेसन 4 द स्क्विरल विथ ए लॉन्ग टेल पढ़ा। बुझिपाल पढ़ा पूर्व ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। आगे नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँच जाव। अच्छा देख सेशन 1 सोशलाइजेशन टीचर टेल्स द स्टोरी ऑफ कलरी बेंट फास्ट इन ओडिया। अच्छा पिला माने तुम कलरी बेंट गप शुणिथब जेजेमा ठारू। कलरी बेंट ओडिया इंग्लीश ना ओडिया शुणिथब से टाइप गोटे गप पढ़ा पुणी आउ गोटे स्वतंत्र भाव गोटे स्क्विरल उपर गप अच्छी। बुझिपाल। अच्छा कलरी बेंट गप जानिच बहुत दिन तलर कथा। गोटे गाँव में गोटे बुढ़ी लोकटे रोते है। बुढ़ी लोकटे रोते से बुढ़ी चारिआडे कौन करे ना काम धंदा करी बासन माजी एमती करी चले। गरीब बुढ़ीटे दिने कौन कला ना बुढ़ीटी गोटे कलरा मंजी पाइला कौटू है। कलरा मंजी पाइला कलरा मंजी आनी कौन कला ना पोती देला जत्न नेला पानी देला। तापर कौन कला ना देखिला सकाल उठला बेलू उठीला जो कलरा मंजीटी से गजा है गजा बाहर सी आउ जत्न कला ताकू आनी लटा पोती देला झटा पोती देला से लटेया। बुझिपाल एमतीला सी लटेक बड़ भाव भल भाव फलैला फल कौन कला ना पाचिला कलरा देखी पाचिला के सुंदर देखा जाए। ये हलदिया देखा जाए। बुझिपाल हलदिया देखा जाए सुंदर देखा जाए। तेणु सी देखू से समय बुढ़ी ताको देखी बहुत खुशी गला। बुझिपाल बहुत खुशी गला कौन कला ना से समय गोटे काउटे जाऊला है। काउटे जाऊला काउ देखी ताकू कौन कला ना लोभ कला खाइापी क्या से कलरा को। बुझिपाल तापर कौन कला ना कलरा मुझे कहला बुढ़ी हे बुढ़ी मत गोटे कलरा देलु मु खाइबी ना। अरे तू थंट असना तू कौन कलरा खाइबू मुझे कष्ट लगे जा 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 तुम थंट कादुଅ लगी तू जा मामू घर कूअरे धोई आसबू थंट तापर जा तू खाइबू देवी तेते। तापर गला काउ सतर दौड़ी उड़ी उड़ी गला उड़ी उड़ी जा कौन पहुँचला घर मामू घर गाँव में पहुँचला मामू घर पहुँची कौन कहला थंट धोइया कहला उड़ी उड़ी जा कौन पहुँचला मामू घर कूଅ पाखे कहला हे कूଅ मते पानी दे मु धुए थंट धाई धाई खाए कलरी बेंट। बुझिपाल पिला मु थंट धोईकरी मु कलरी बेंट खाइबी थंट धोई सारे। कूଅ काउ कथा शुणी सी पुणी उत्तर देला अच्छा तू केमिति पानी काढ़ू केमिति कुंभार घर जा माठी आनले मु तेते पानी देवी थंट धोइबू। आउ काउ कुंभार घर जाई पहुँचला बुढ़ा कुंभार कौन कला माटी गढ़ुला कहले हे कुंभार दे माठिया काढ़े पानी थुए धुए थंट धाई धाई खाए कलरी बेंट। बुझिपाल तापर गला या कहला बुढ़ा कहला कौन कुंभार पुणी कहला मु माठिया केमी देवी तू सीना मत आनी माटी देले मुझे देवी। बुझिपाल काउ कौन कला पुणी गला बिल को गला माटी आनिया बिल जा कान जा कहला राउ 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 बाजी राबिला कहला रे बिल दे माटी गढ़ू कुंभार माठिया गोटी काढ़े पानी धुए थंट धाई धाई खाए कलरी बेंट। बुझिपाल बिल काउ कथा शुणी पुणी हसीदेला कहला तू थंटे तो धार नाई तू माटी केमती खोलू काउटाई तू माटी खोली पारू कौन जा तू जा मिरिग पाखु सिंह आणबू सिंह आणिकी माटी खोली नहीं जीवु। आउ गला काउ पुणी उड़ी उड़ी ता कथा विश्वास कर पुणी गला जाकि कौटी गला मिरिग पाखु गला जंगल मिरिग शोला ता पाखे जा पहुँची गला कहला रे मिरिग दे सिंह खोले माटी गढ़ू कुंभार माठिया गोटी काढ़े पानी धुए थंट धाई धाई खाए कलरी बेंट। बुझिपाल पुणी जा मिरिग मागिला कहला दे खाइबी मो थंट धोइले मु खाइबी माठिया नेबी नाई पानी काढ़ी जाकि थंट धोइबी जा कलरा खाइबी। बुझिपाल मिरिग बहुत चालाक सी कहला अरे देख भाई दिन सारा किसी न खाई मु उपास अच्छी तू जा काली गाय पाखु जा क्षीर आणबू मत देले मु पीदेले तेते टिके देवी है जा बड़ हेले माटी खोली देवी। आउ काली गाय काउ पुणी कहला काली गाय दौड़िला काली गाय पाखु काउ कहला रे काली गाई दे क्षीर पीऊ मिरिग देऊ सिंह। बुझिपाल देऊ सिंह खोले माटी गढ़ू कुंभार माठिया गोटी काढ़े पानी धुए थंट धाई धाई खाए कलरी बेंट। बुझिपाल एमती गीत बोला काउ कथा शुणी काली गाई कहला भल कथा तू कहलु। आउ बुझिपाल मु तो घास गोटे हिड़ मुंडर घास आनी दे मु जमा घास खाई ना मु केमिति क्षीर देवी घास खाइले सिना क्षीर देवी तू जा घास काटू मत घास आनी दे मु खाई क्षीर देवी। काउ बिचारा उड़ी जा पुणी पहुँचला हिड़ मुंडरे
ହିଡ଼କୁ ଯାଇ କହିଲା, ହେ ହିଡ଼ ଦେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳି ଗାଈ ଦେଉ କ୍ଷୀର, ପିଉ ମିରିଗ ଦେଉ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଠିଆ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି ଦୁଏ ଥଣ୍ଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଏ କଲୁରୀ ବାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିକା ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲିଲା ଆଉ ସେଇ କଥା ଏକା କଥା କହିଲା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ହିଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ହେ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଦେବି ମାଟି? ତୋ ଥଣ୍ଟରେ କ'ଣ ତୁ ଇଏ କରିପାରିବୁ? ଦା ଦା ନହେଲେ ତୁ ଘାସ କେମିତି କାଟିବୁ? ହଁ ମୁଁ କେମିତି ଘାସ ଦେବି? ଦା ନହେଲେ କେମିତି କାଟିବୁ? ତୁ ଆଗେ ଯାଇ କମାର ଶାଳକୁ ଯା, ଦା ଆଣେ ମୁଁ ତୋତେ ଘାସ ଦେବି ଆଉ। ଠିକ୍ ସେଇ ଗୀତରେ ବୋଲିଲା, ରେ କମାର ଦେ ଦା ଏ ଗୀତ ବୋଲିଲା। ବୋଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହା ପାଖକୁ? କମାର ପାଖକୁ ଗଲା। କମାର ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, କମାର ସେଠୁ ତା ଜାଣିପାରିଲା ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ିର କଲରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଲୋଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା କ'ଣ କମାର, ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ କୌଶଳ ପାଞ୍ଚିଲା। କିଏ? କମାର। କାହାକୁ ପଚାରିଲା, ତୋର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ଧରି ଦା ନେବୁ? ତାକୁ କହିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ହଉ ତୁ ଯା। ସେ କହିଲା, ମୋ ଥଣ୍ଟ ଉପରେ ଥୋଇଦେ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। କାଉ କହିଲା ହେଲା। କମାର ଦା ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲକିରି କ'ଣ କରିଦେଲା? ପଜେଇ ଦେଲା। ଭଲକିରି ପଜେଇ ଦେଲା, ତତେଇ ଦେଲା ଆଉ ତତଲା ଲୁହାକୁ ତା ଦାକୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଲା। ତା ଥଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଲା। କାଉଟି ଛଟପଟ ହେଇ କ'ଣ ହେଲା? ଦୌଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଛଟପଟ ହେଇ ଲୋଭରେ କ'ଣ କରିଥିବ? କ'ଣ କରିଥିବ? ତାର ଛଟପଟ ହେଇ ପଳେଇଥିବ ଆଉ। ତା ଥଣ୍ଟ ତ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଏଇ କଥାଟି ଏହିପରି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋଭ କଲେ ଏହାରି ଫଳ ପାଇବ। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଗପ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଖାଲି ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବା, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ମାଇ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ସେଡ୍, ଦ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ମୋ ଗପଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଗଲା। ଓ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡାଏ, ଫୁଲ ଗଛ ତୁମେ କାହିଁକି ମଲ? ଦ ବ୍ଲାକ୍ କାଉ ଆଟ୍ ମି ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ମି ଲାଏ, କାଳି ଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଦେଲା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମେଡ୍ ମି ଲାଏ। ଓ ବ୍ଲାକ୍ କାଉ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଟ୍ରି ୱିଟ୍, କାଳି ଗାଈ ତୁମେ ତାକୁ କାହିଁ ଖାଇଲ? ବିକଜ୍ ଦ କାଉ ହର୍ଡ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ମି ଟ୍ରିଟ୍, କାରଣ କାଉ ହର୍ଡ କ'ଣ? ଗୋପାଳକ। ଗୋପାଳକ ମୋତେ ଯତ୍ନ ନେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲା ନାହିଁ। ଟ୍ରିଟ୍। ଓ କାଉ ହର୍ଡ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କାଉ, ଏ ଗୋପାଳକ ତୁମେ କାହିଁକି ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେଲ ନାହିଁ? ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର କହିଲେ ଯତ୍ନ। ଆଜ୍ ଫୁଡ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ମାଇ ବାଇ ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଦ୍ୟ ମୋ ବୋହୂ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଲ କ'ଣ? ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତା ଯତ୍ନ ନେଲି ନାହିଁ। ଓ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଲ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଫୁଡ୍, ହ୍ୱାଇ, ଆଚ୍ଛା ବୋହୂ ତୁମେ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ବିକଜ୍ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ଡିଡ୍ କ୍ରାଏ, ମୋ ଛୋଟ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିଲା। ଓ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ କ୍ରାଏ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲ? ବିକଜ୍ ଦ ଆଣ୍ଟ୍ ବାଇଟ୍ ମି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ, କାରଣ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର କାହିଁକି ନା ମୋତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଓ ଆଣ୍ଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ବାଇଟ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ସଏଲ୍ ଆଇ ହାଇଡ୍, ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୁମେ କାହିଁକି ପିଲାଟାକୁ କାମୁଡ଼ିଲ? ମୁଁ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ ସଫ୍ଟ ଫ୍ଲେଶ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନରମ ମାଂସ ଦେଖେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ। ନାଓ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଦ ସିମିଲାର ଷ୍ଟୋରି, ଟିଚର୍ ଟେଲ୍ସ ଦ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ପଢ଼ିଲ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କାଲି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିଥାଅ, ମନେ ରଖ, ତୁମେମାନେ ପୁଣି କହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।